Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca brosur hari ini, Ahad 6 April 2025, yang bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1446 Hijriah, dengan mengambil tema puasa sunnah bagian yang pertama. Puasa sunnah menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian ke-1. 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan lalu ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, adalah pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 222, nomor 204. An Saubana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa puasa 6 hari sesudah hari raya Idul Fitri adalah serupa sempurna setahun. Karena barang siapa mengerjakan kebaikan, maka ia mendapat pahala 10 kali lipat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 547, nomor 1715. An Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala siyamu syahrin bi asri ashhurin wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahraini fadzalika tamamu sanatin yakni syahra ramadhana wa sittata ayyamin ba'dahu. Rawahu Darimi. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa sebulan, yakni puasa Ramadan, pahalanya sama dengan 10 bulan, dan 6 hari sesudahnya pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh, yakni bulan Ramadan dan 6 hari sesudahnya, yakni di bulan Syawal. Hadis riwayat Darimi, juz 2 halaman 21, nomor 1680. Keterangan A. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembirakan umatnya agar suka berpuasa 6 hari di bulan Syawal dengan menyatakan bahwa orang yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Pengertiannya demikian. Puasa Ramadan yang biasanya 30 hari, pahalanya senilai berpuasa 300 hari. Karena tiap-tiap 1 hari mendapat pahala 10 kali lipat. Dan 6 hari di bulan Syawal senilai dengan puasa 60 hari. Sehingga semuanya berjumlah 360 hari atau sama dengan 1 tahun. B. 6 hari dalam bulan Syawal itu tidak mesti harus berturut-turut, yang dimulai dari tanggal 2, yakni tepat sehabis hari raya, sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh umat Islam pada umumnya. Karena tidak ada penjelasan yang tegas dari agama atau keterangan yang sharih, yakni keterangan yang terang atau jelas dan sahih atau kuat dari agama,
Dan kita tidak boleh membuat ketentuan sendiri dalam masalah ibadah. Jadi boleh dan tetap dipandang sempurna oleh syarak bila kita mengerjakan berselang-seling maupun berturut-turut yang tidak dimulai tanggal 2 Syawal, yakni tepat sehabis hari raya. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Kalaupun hendak mengerjakan tepat sehabis hari raya dengan berturut-turut pun tidak mengapa, asal tidak dengan keyakinan bahwa itulah cara yang paling sah yang dituntunkan oleh syarak. C. Hadis riwayat Muslim yang dijadikan dalil puasa Syawal tersebut, ada sebagian ulama yang menganggap lemah karena di dalam sanadnya ada perawi Sa'ad bin Sa'id bin Qais yang dicela oleh sebagian ulama ahli hadis. Namun sebagian ulama ahli hadis yang lain berpendapat bahwa celanya Sa'ad bin Sa'id bin Qais tersebut tidak sampai menyebabkan hadis ini menjadi dhaif atau lemah. Lagi pula, hadis riwayat Muslim itu dikuatkan oleh 2 hadis berikutnya yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Darimi, di mana dalam sanadnya tidak terdapat perawi Sa'ad bin Sa'id bin Qais yang dipermasalahkan tersebut. Jadi hadis itu tetap sah, jadi hadis itu tetap bisa dipakai sebagai dalil. Bagi yang ingin mengetahui identitas Sa'ad bin Sa'id bin Qais lebih lanjut, silahkan baca Tahdzibut Tahdzib juz 3 halaman 408 nomor 876, Mizanul I'tidal juz 2 halaman 120 nomor 3109, Al-Jarhu wa Ta'dil juz 4 halaman 84 nomor 370 dan Taqribut Tahdzib halaman 171 nomor 2237. Wallahu a'lam. 2. Puasa Arafah. An Nabi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Rawahu Ahmad. Dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad juz 8 halaman 261 nomor 22.598. Puasa Arafah ini disyariatkan bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Ikrimah qala dakhaltu ala Abi Hurairah fi baitihi fasa'altuhu an saumi yaumi Arafata bi Arafatin. Faqala Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata bi Arafatin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ikrimah, ia berkata, saya pernah datang kepada Abu Hurairah di rumahnya. Lalu saya bertanya kepadanya tentang puasa hari Arafah di Arafah. Maka jawab Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Arafah di padang Arafah. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 551 nomor 1732. An Umairin maula Abdullah bin Abbasin an Ummil Fadli bintil Harithi anna nasan tamarau indaha yauma Arafata fi saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
Faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bisaimin. Fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fa syaribahu. Rawahul Bukhari. Dari Umair Maula Abdullah bin Abbas dari Ummul Fadl binti Harith bahwasanya orang-orang berbantah di sisinya pada hari Arafah tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan sebagian lainnya berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 248. 3. Puasa Tasyu'a dan Asyura. Tasyu'a ialah hari yang ke-9 dari bulan Muharram, sedang Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat Quraisyun tasumu Asyura'a fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma hajara ilal madinati somahu wa amara bisiyamihi. Falamma furidha syahru ramadhana qala man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya silahkan tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 792 nomor 113. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa wajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Fasu'ilu an dzalika faqalu hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bisaumihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 795 nomor 127. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala khina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah
innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'ah. Qala falam ya'til amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasyi'ah, yakni hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 798, nomor 133. An Abdullah bin Umairin la'allahu qala an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanat tasi'ah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umair, mungkin ia mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalau aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku berpuasa hari ke-9 bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 798, nomor 134. An Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumihi qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Umaru radhiyallahu anhu radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa bi bai'atina bai'atan. Qala fasu'ila an siyamid dahri faqala la soma wa la aftara au ma soma wa ma aftara. Qala fasu'ila an saumi yaumaini wa iftari yaumin. Qala wa man yutiku dzalik. Qala wa su'ila an saumi yaumin wa iftari yaumaini. Qala laita annallaha qawwana lidzalik. Qala wa su'ila an saumi yaumin wa iftari yaumin. Qala dzaka saumu akhi Dawud alaihi salam. Qala wa su'ila an saumi yaumil isnaini. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Qala faqala saumu salasatin min kulli syahrin wa ramadhana ila ramadhana saumud dahri. Qala wa su'ila an saumi yaumi arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Qala wa su'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Umar berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, dan baiat kami sebagai baiat. Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa terus-menerus, maka beliau bersabda, tidak ada puasa terus-menerus
dan tidak ada berbuka terus-menerus, atau tidak boleh berpuasa terus-menerus dan tidak boleh berbuka terus-menerus. Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Beliau balik bertanya, siapa yang kuat melakukan yang demikian itu? Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Beliau bersabda, alangkah baiknya seandainya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan demikian itu. Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau bersabda, itu puasa saudaraku Dawud alaihissalam. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Abu Qatadah berkata, lalu beliau bersabda, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan adalah sama dengan puasa sepanjang masa. Abu Qatadah berkata, dan beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa Asyura. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 819 nomor 197. 4. Puasa Sya'ban. An Aisyah ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'bana. Rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Dan apabila beliau tidak berpuasa, kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Dan tidak pernah saya lihat beliau memperbanyak puasa pada bulan yang lain seperti bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 810. Nomor 175. Keterangan, puasa dalam bulan Sya'ban itu tidak ada ketentuan jumlah hari dan tanggal-tanggalnya. Hanya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurang dari 1 bulan. Tegasnya tidak 1 bulan penuh. 5. Puasa Senin dan Kamis. An Aisyah qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamisi. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mementingkan puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 124 nomor 742, hadis hasan gharib. An Jubair bin Nufairin anna Aisyah qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal isnaini wal khamisi. Rawahun Nasa'i. Dari Jubair bin Nufair bahwasanya Aisyah berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mementingkan puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat Nasa'i juz 4 halaman 202.
An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal ditampakkan atau dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang manakala amalku ditampakkan sedang aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 124 nomor 744, hadis hasan gharib. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Senin, maka beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 820 nomor 198. 6. Puasa 3 hari pada tiap bulan Komariah. An Mu'adzatal Adawiyyati annaha qalat annaha sa'alat Aisyata zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayyami syahri kanat yasum. Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu. Rawahu Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, iya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 818 nomor 194. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin fadzalika siyamud dahri. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala tasdiqa dzalika fi kitabihi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha al yaumu bi asyratin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan, maka yang demikian itu sama dengan puasa sepanjang masa. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat yang membenarkan hal itu dalam kitabnya. Barang siapa beramal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Quran surat Al-An'am ayat 160. Puasa 1 hari pahalanya sama dengan berpuasa 10 hari. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 131 nomor 759 dan ia berkata ini hadis hasan. An Musa bin Talhata qala sami'tu Aba Dzarrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Rawahu Tirmidzi. Dari Musa bin Talhah ia berkata, saya mendengar Abu Dzar berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar, kalau engkau mau puasa 3 hari dari 1 bulan, maka puasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15." Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 130, nomor 758, hadis hasan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atayid duha wa an utira qabla an anama." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, kekasih saya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepada saya dengan 3 perkara, yaitu 1. Puasa 3 hari tiap-tiap bulan. 2. Sholat duha 2 rakaat. Dan 3. Sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 247. Bersambung. Terpilih MTA TV dimanapun